C'est Bodognon Nuit. C'est Bodognon Nuit. Nuit wa azonwe Nas Media Production ton. Nado sigangwa lona nous koyi jonjojale ton. To nous nous sian lui rodi. C'est Bodognon Nuit. Doto ye wewe anido yi nous. Meche honton toro mito mi don duro poropo mito le mi kudo dre me mitinte bokudo waina me bokudo toro me be mina nyondo nui wa miton de mi zero teto azonkwe renyi Nas Media Production ton nando singa gwalona jonjoja do poropo na nupon yi bezan me do poropo ton usin ogbese we mite bo nui wa he yi lodo se ehe Bodognon Nuit bo to nui wa he ji mino yi gbeto alopalopa le be to egbe he mi bisa soyi azonkwe hebasi studio Prince Ange Production ton etinto khogbonusin ayigbaji fi bo baba miton ena ma jodo me goiton podo miko ba miton mikodo lewale ndondo mi donwe se sonwato mi osu igbe na mi boko ile o ndondo mi dosu na azon eyin azon bo mi se pàtàkì na donwe se zon e mize okulo na golo na mi ba igba wa mi be ba miton jen kon ino ilomido Angelo Prince Asogba bon yin vijiji Asogba henuton son panpade zon topola sungbo me tome eyon be panpade to wemi o to pevi kleunde botin to nunglo to aplo misretezi fifolonu ezion e to ajon ton pe kandi eyon be mina konfre haroko bona dondo panpade to le do yemepo yenikodo waina me bokodo otoro me na tira mi gba ba miton dide mikododo se ehe Bodognon Nuit etewe mina se bo yin jodo me komiton pàtàkì ni mina dodo fie mi joson to li mi dodo mi tonson panpade sin to me ma dido ye jimi podo akoepo ye ma jimi podo nunu epo ye ma so jimi podo ason iwa mete to egbe epo na wa yin pon kakabo mi wa tin to ofi le nkan ton to egbe ndondu gba o na o ho yin ho wo mi jura dodo asiko e me e na gwa lo na do porokoro mi ton le bo to kleu me na do na toro mi to le podo e me ndo wenu e jiwe ba mo o topoto o no poto godo to e ujan ya na inu wa ndido ni ato yede si bo vankan bo honzun do yede o anaso inu yeme to hodo da mi o sundo po endo bo babajeku sundo po ge lewe ndo babajeku wenu e babajeka so doku ehe o nu en yodo o ya e ma da hunde pepe o ya si en fine ganji e titengbe bo mele ma so no do mele ton wa bo wezun lo si ale oji be do pe vi lo mo mi lo su yin do ni babaku do me mo ndido eno do ja le me podo henu le podo pevi mo wenu e baba ka kuro mo be yin manu baba ho to pevi wa iya chi ho we no kaka na o sento mi to meton do ho chan we anando e ko na tin yango baba to le gan e do yaro de ba mi ton ko ya mi ton e go ikwegbe e go yi to ton ho be wenu endo ho chan we lo do ndido ye pe do wenu kan bo ndo yi jijo do to bo ndo je henu chi le si alo me wenu en jalo alo e ton me lo ye yi alo henu di kalo wo yi mi nu podo alo go e ton po gbon we ho mezin ali oji ye go alo na mi pedi bo wenu e go alo yesu awa modo fi mi jedi mi do yin mi de ndo wa tonson e henu le sin alo mo bi o gbeji zon ni cheri me podo wa hogbonu pe po na to wa hogbonu be misrete si awon kan loji papa we nje o no flen bodo sigan plon azon e azon de no dalo o mon kija me bon e do yaro e ordinateur si azon enele ndalo me pere do o to e misrete kaka do wa jarado me do kanche do fi awe nkoton o wenu e mbasi nu ene mi an to pon o wan ina ma oton fi ne we ngbon borodo ache de do esinga ibasi stage na do yi nu enko na do ba si ere pon boro yi nu endo nu eji bo na do ibasi nu mo goton fi no yodo aju se DSFM fi ne ma o wan ligbon bo ndo ije fi ne ma pon we ga won àmọ́ me timbo yi mebo le domi wo lọ́nu le bo yun do ma inu kan to we sin ale oji titingbele supo e ton tin be ma okla mi to asiko be mi tinte na we nu e gbon aju je DSFM ene mba si eyin sun do propo churopo bi o chan ton me bo kan le pon e de ason lo yi do flen yi so do jire na wa son to flen bo mbe ason flen ganji bono popo epo we nu en ton son flen lo nso abe gbeji son ni pede kwe oro bakwe na petoro an mo kwe bro sisonli do keke mota si we janwe adwan ho nsun de amon keke gon wezun we nezin ale oji nso ai ton do eyin radio
frisson to kuton bo no fine pere pe to ka do yi pe eni lo jan na ba si lo to me pe me ko lo yin ye deja e jiro me lo surin ko je edc ko je edc lo ko we sin jan ba si no mun ko ton bo to wo sun jan jo maçon we amo ed maçon amo basia o semi jan we ya ete asin jan ede pe to ma basi ete ma basi to yo ko kan lo pale to se kan mon de do lo me bodo yin je medesi ndilo nuwe ni le nkan osun kaka fi entedi manu je mede gan bon na mi pon ko wa mo je mede gan na mi pon eni wa amo fi entedi no du na ni wa nuwe yoro achilibo kaka bo edwado me osu ton zeda yi bo panu kon bo ason vi un me teme kaka wa dodo ason ko titan odo ason ko aweto e ma da mi don do jiwe tite be ma o si asan wa yin e lepo jen ko na iba mi ton ko vi very timbo mi jona monukun je ko to we ni na mi to asan me tori jonjo jasusu tin to egbe bo we ni ge to asan de pon kabi ye to wi o me yi bo dudu ponu po yin to klana yi ye no jo asan lo do be mi le to dudu ponu po si apa pe mi mo alogode bo e wa na mi we kabi na we fini lo yin pon kaka bo mi do pe go bo pe nu pon asan lo go bo a to fi mi te to egbe o ndondo e babaji asan pipon duro me we no de zon nindo ayin wana yede we ndo mi na inu kan ana igbe na npopo na we nu yin to asan plon o fi de timbo to go to na asan ko mi to me ro be eno club moto be no lavage o no zon asan me ki ande le mo so ni o no club moto to fi lo titembi club moto bon club keke bodo mo kwe bodo mo chengi pere o we nu e kan bi o mi don e kan mi bi o don yo ro te jan we de mo do fi awe bon don wo su yin ro o emi mi to kere de pon tro ko mi na mi na pe mi bono idin chengi ni sansoku nso no club moto mon koton do fi ne fi lo polo allo me krokan me allo no fando o kati ro le mele no chaka ko de ko bo aso yin ho maison no bi basi no chengi ki mo me to egbedin e plon nu me bo e sunbo yesu anyo de ana hen to gbon de ana hen o fi de ana ji pe to mele plon we ne le bo pe to ran plon me ka no mo do a o ve ne le mi pon pe ton de no a ti gbon mi yin mo kanji ba mi ton hode vude mi ndo na campion mi ko epo mi na do iklita na no wiwa mi ton me do kweto egbe bonodo e ma jodo fi mi ton ni idia bo ikwedo kevi bodo me de e ma do kwe bo awu fi e salome e hen vie ton ponu kun sisi epo e ma bonu kun na viro to fine hotel mi do ojo ado na yewu me awele tori me de do kwe wodo fi mi ton ma jo idia asan pipon ya jiji we kabi ye ize video fide bo no fide bo kun asan o ya jiji we me de wo e do kwa ma to mi si amo vie mi ton e na no me de bo kun asan to cheche fine hotel mi do bona do na todo mi tore eni ro ma o yan mi ado ndo na fi ma o dada gbede o yan so da nyanya de na o me de le timba ye jivi e ton bo o kwelo me ye lete bo fi lo le mo yan de ye wa ile su wa kun kaka bo ado kwelo bo no ado fi mo ko ton hen gble me ne le nu yin na kan ba si we yete me ma do kwe bo jivi e ton bo ka tin mo kaka bo fi lo e do nde ba si bo yan a o ve gbe me ton nu we mi ando do me ne le titembe na me ne le mi pon o fi e vi me ma do kwe bo ka tin ko wa ne le ton fi ne le yon de na ko pesan e ton si de na ko na pesan e ton bon me ka do kwe bo jivi bo fi e agbon kaka bo wa do kwe lo wa jivi lo fi mi ton bo na ke bo ben bo bolo bo na kon to lo me bo e we mo yin be ma yan o ve de pepe ndi lo ni babala wa ton pe me nu enu ajokun ko to e ton o ki kokoko de na si gan do mi an glaja o ku nu bon enu asien do kun to mo nko ton me be mi lewe no hin to kla wa hen le me to egbe ti tengbe bo to kla no tin bo we nu babala kokule we pon we nu me ne do ko e bo jivi e me da si do ko e do kabi we nu e so do asi do ko me bi yen we pon so do asi do fi le vo me pepe ma yen bo we nu e wa to koku e bi mo nko ton wa je titan ya ndo yen je ku me to le hun na me bo we nu atin kene me nu san le bi bo nu ya wa pe o me akutru godo bo pe to e foro godo bo file wa kata e ma so yin do file na so tubule toju nu e ajodo leba be ndo ne mi pon me en ton de toju vie ton ko e ton we na ido jira le na kanji do file timbe no yuro filo bono do e je filo di mo do file e mi je we nu aka kulo ye do o fi to ile yo le fun bobulo bo yo igbo le nu non te bo e ko lo bo wa fanfuna ile su e ma se e ton le bo to njo na nu enele we pe ko to e mana anyon we nu atun pe fi na ka je don ma wo yan de no igbo do don e na chena mi bo na do ifo hotel mi do bona do na medito de mon coton le de no vi be no do vi bobulo to vi o vi tema
ma jia o temi do na do na me mo nkotan le bodo asan vi o kabi wi o me vi de ma jan yilo asan itan do nu bo na yin do yawe no ti do no yin me de to gbe me o temi do na do na yi be ne ko do mi na do ko mi tan de ko to bo mi na do klita na lu wa mi tan igbe tan na jera mi gba o jivi mo no plan fi e na be ko lo zo ne me yi me bo do ko ero gbe me fi le bo le lo mi lo so na nko ko na fi mi tan le iye wu le no he fi lo pe fi dia ji me de bo na kon he e te o tu e do jivi rin to we ho me me si e do we na kon to don ndi do me de fo bon we na na nu e de wo sudo ni mi nka so kon mi amro akweto no ke me je to kun le do gbe fi e ton le mo bro me si awon hen to don le si fi enu bro me si e na plon fi lo gbon o hen si ale oji be ma te yi do to gan le o su chen o su mi no mo hen to no si fi le to be po e do fun po we hen to no fi do de menu du ma de won no fi do mi to yin to igbe don nu ene le e inu pataki de bo mi du ran si ra sunu na me do ko bo ji fi don ni jo do wa mo ni pon wa mo de ka ji fi don de bo plon kaka ne wa je ko no gon ko no mo ro me e klon bo we ko to wa fi nando yi ko ta we toji be vie vi bo mi me tin to gbe me gbe le bo to gbigbe kai ma yi asan mi ton yodo ni le ni mo aje so ni vera mi bro na de akron to egbe ko na we du tu so bo na mo nu kan yi bo fifa na wa bo fi we no atun gbe fi ina euro yin ko dagbe do ko do na we asan to egbe eyin nu ti tengbere me le ma zero tan do we ho me je mi na ikaka bo na fo bro me le do diplôme su po bo be do ho me egbe bo yen e de do fi e do kun we de we ma lo pare ti tengbe bo me le do me aholu me ne bi we to asan na mo na me ni le nu ko do taliye ne bo zero asonu do we no akron we lo bo do kunde ma we ma ero BPC anaze nu e ado alopa ne lo bo na ru bi o tito to niveau me aganze bo ipon vitrier na aganze bo ipon maçon na etebe ase bo nyoka donc ahan ga to gudu bo wazo na mele ni zero tamedo ason fikun egbedi e nu pataki wo mi lo wan bayi ni mele zero ai hamano we ho me jamina yi be ya ze diplôme lo plan bo na so akun se mi jan to na lo we nu kamena wa ido na don do mi titengbe na Nas Media Production e don we se hosa don do mi gbawo na tito e mi henwa kuro na gwalo na mi bo todo mi tole na se bo na yi nu ezo me bo ni jiro so ndi do we nu mi ma wa kanji wa do wa yewule so na so ra fa do ra me ile ete to ma do e ma blo tito le nkan ton do asan ye gbe to yi okuro na gwalo alo na mi e na chena mi gbawo ba mi ton be mi se ko vivi de mi zero to me na mi me ti hon ton todo mi tole e ma na so o gan le gba tori ni evivi gba o ba sin kan ana wa yen senti egbe ba mi ton Angelo Prince Asogba o sin jono we mi yi mi se klon de na mi le o ya e mo no uvi o ya no klon viwe akono le mi osu mi o se ya to no adigboblo vacan ma version de mando kweblo to di kwa de san do vigo ate o so deja we ana wa do ale ton hon ton mi ton o vi mi ton Andronie esiso fi wa ton lesin vijiji we no fan lo no fi bodo iba mi ton sin jono beto moloji don iya mi ton Godonu Therese bodo Romeo Yesu po poto alodo kido molo me don bo mi do to gbe mi ton si egbe ton mara ho gan mo e dabo se bodo nyon nui se bodo nyon nui wa azonwe Nas Media Production ton nado sigan gwalo na no kon yi jonjojale ton to nu nyu esian liroji se bodo nyon nui do to e wewe ani do yi nu nyu